आपण पळयतात जो नॅशनल लिडर जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो नितीन हेणी स्टेटमेंट एक केल्लो आसा जे कार्यकर्त्याला मेळाव्यांक भितर की काँग्रेस ही भ्रश्टाचारान बुडलेली आसा. सेकंडली तेणी वेगवेगळे हें केल्लें आसा की 35 करोड हजार करोडाचे गफलत जी आसा ती केल्ली आसा. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून गोंयराज? न्ही, पयले सुवातेर तर हांव नितीन नबीजी जे हांचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे जाल्या तांचे हांव अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. कित्याक ताणें कितें उल्लेख केलो की तो म्हणटा की काँग्रेस म्हणटा ती करप्शनान बुडलेली पार्टी आनी त्या वेळाचेर तो सांगता 35,000 कोटीचो स्कॅम जालो म्हणून. स्कॅम जालो जाल्यार हेच भारतीय जनता पार्टीचे लोक तेन्ना 2010-2011 देशाच्या राष्ट्रपतीक वचून मेळिल्ले आनी नितीन गडकरी तेन्ना तांचो नॅशनल प्रेसिडेंट आशिल्लो. तांणी कंप्लेन दिल्ली की गोंयांत 6,000 कोटीचो गफला जाला. तांणी विश्वजीत राणे, दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकर हांची नांवां त्या कंप्लेनीक घातिल्ली. आतां तेच लोक त्या माचयेर बसल्या आनी हो नितीन नबी सांगता की तेन्ना जे सरकार आशिल्ले तांणी घोटाळे केले. पयलीं म्हणल्यार तांकां काडून भितर उडय मरे. दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो, आज तुजो त्या माचयेर तो बसला, तो कॅबिनेट मंत्री प्रमोद सावंताच्या हातून. सो कारवाई ताचेर जावपा नाका, ताका भितर उडोवपा नाका. दुसरे सुभाष शिरोडकरूय तुज्या स्टेजीर बसला, विश्वजीत राणे तुज्या स्टेजीर बसला. सो म्हाका दिसता बीजेपीची जी परंपरा आसा की कितेंय जालें तरी सगळो ब्लेम काडून काँग्रेसीचेर घालप. आज रस्ते जर सारके ना जाल्यार ते नेहरूक ब्लेम करप, हें म्हाका दिसता आज उदाहरण उगडें जाल्लें आसा. आनी नितीन नबीजीक पळय कोणें पळय तें भाशण पळय बरोवन दिलां, म्हाका दिसता ते कोणें तरी म्हाका दिसता एक तर हे कोण बसल्या पळय तांचें मंत्रीपद काडपा लागून ताका तें भाशण बरोवन दिलां, किंवा ताका खबर ना की हेच आपल्या पळय स्टेजीर जे बसल्या मंत्री हे पयलीं काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री आनी मंत्री आशिल्ले म्हणून. सो ही आज दशा ह्या भारतीय जनता पार्टीची जाल्या की फक्त ब्लेम करप आनी काँग्रेस कशी फुटींग किंवा काँग्रेसीन कितें पाड घातलें हें लोकांक दिशाभूल करप. आज तो त्या माचयेर बसून कार्यकर्त्यांक थंय भाशण दिता आनी सांगता की आमी जल परिवाराच्या अंदर तेन्ना म्हणटा स्कॅम जालो आनी ह्याच मोदी सरकारान हर घर जल म्हणून एक कार्यक्रम हाडलो. आज वस्तुस्थिती गोंयकारांक आज नळ घातले आनी उदक ना. जेन्ना निलेश काब्राल जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें सांगिल्लें कितें की आपूण मिनिमम 10 वरां तरी उदक दितलो म्हण लोकांक. आज 10 वरां सोड, 10 मिनटां सुद्दां थोड्या भागांनी आज लोकांक उदक ना. लोकांक अक्षरशः तळमळचें पडटा उदकाक, ही आज परिस्थिती जाल्ली आसा. अशें कितें आसा की काँग्रेसी जेन्ना मंत्री आसताले, आमदार आसताले, ते बीजेपी वचोन दूद खा दुला जाता आनी तेंचे जे पयले आरोप जाताले ते आज खंय वयता? न्ही, सो तेच न्ही रे, हे वॉशिंग मशीन पळय तांचे कडेन जें आसा बीजेपी कडेन, की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगता की त्या वेळा वयले सरकार म्हणटा घोटाळे करता. ताका बाबड्याक खबर ना की ताच्या माचयेर जे बसल्या तो प्रमोद सावंत आनी आमचे काणकोणचे आमदार जर आमी तवडकर काडले, हे सगळे बाकीचे सगळे काँग्रेसमॅन, हे ताका खबर ना किंवा ताका म्हाका दिसता कोणें थंय सांगूं ना. म्हाका खरें ताची काकूट दिसता. ते बाकीचे 10 मंत्री जे आसा हे सगळे काँग्रेसमॅन, त्या वेळा वयल्या सरकारान हे मंत्री म्हूण आशिल्ले. सो लोकांक दिशाभूल करप. जर तर करप्शन जाला किंवा काँग्रेस जर तर करप्ट पार्टी जाल्यार ते 10 जाण बसले तांकां पयलीं अरेस्ट करून भितर उडय मरे. दिगंबर कामतीक पयलीं भितर उडया न्ही. 35,000 कोटी गेले खंय? 14 वर्सां जालीं आतां राज्यान. आतां बीजेपीचें सरकार आयिल्ल्याक 14 वर्सां जालीं, ऑलमोस्ट 12 वर्सां जालीं केंद्रान तांचें सरकार आहा. ते म्हणटा आमचें डबल इंजिनाचें सरकार. सो डबल इंजिनाचें जेन्ना सरकार आसा तेन्ना कोण तुमकां हाडयता? धर आनी जाला जाल्यार जनते मुखार हाडा मरे आनी भितर उडया तांकां.